बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा हूँ। आज यौम अशूरा है, 10 मुहर्रम का दिन है। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर व आफ़ियत होंगे। नाज़रीन मोहतरम, आज का जो दिन है ये वो दिन है जिसने हमें हक़, सब्र, इस्तक़ामत और क़ुरबानी का ऐसा सबक दिया है जिसकी मिसाल तारीख़ के अंदर नहीं मिलती। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इक़्तिदार या दुनियावी मफाद के लिए नहीं बल्कि दीन इस्लाम की असल रूह, अदल, सच्चाई और हक़ की हिफाजत के लिए अपनी जान, अपने अहले खाना और अपने साथियों की अजीम कुर्बानी पेश की। यौम अशूरा हमें ये पैगाम देता है कि मुसलमान हमेशा हक़ के साथ जुल्म का नफ़रत करे, हक़ का साथ दे, सब्र और तक़वा को अपना शिआर बनाए और इख्तलाफ के बावजूद उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद को मुक़द्दम रखे। आज हमें जो है वो अमेरिका या इसके जो हवारी हैं वो इस वजह से नहीं मारते कि ये शिया है, ये सुन्नी है, वो इस वजह से मारते हैं कि ये मुसलमान है। लिहाजा जो आपस के इख्तलाफात हैं ये साइड पर रखने चाहिए और बात जब आ जाए जो है वो इस्लाम पर, इस्लाम की आन पर, तो फिर हमें एक हो जाना चाहिए। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताब खाके काश। तो जो 10 मुहर्रम का दिन है, जो वाक़े करबला है, वो हमें यही सबक देती है। यौम अशूरा हमें ये पैगाम देता है कि मुसलमान हमेशा हक़ का साथ दें, जुल्म से नफ़रत करें, सब्र और तक़वा को अपना शिआर बनाएं और इख्तलाफ के बावजूद उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद को मुक़द्दम रखें। तो आइए आज के दिन हम ये अहद करें कि हम झूठ, नाइंसाफ़ी, नफ़रत और तफ़रक़े से बचेंगे और अपने किरदार, अखलाक और आमाल से इस्लाम की खूबसूरत तालीमात को दुनिया के सामने पेश करेंगे। अल्लाह ताला हमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हक़ पसंदी, सब्र और इस्तक़ामत से सबक सीखने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, आप जानते हैं उसको एक बड़ा गरूर और सारी चीज़ें हैं, लेकिन पाकिस्तान के आगे अभी जो ख़बर सामने आई है उसके मुताबिक उसने घुटने टेक दिए हैं। पाकिस्तान से बड़ा मुतालबा किया है, अपील की है। पाकिस्तान ने चूँकि मई 2025 की जो जंग हुई उसके बाद भारतीयों की ठीक ठाक बैंड बजाई है, तो इस वजह से अब वो लाइन पर आ रहे हैं। ओपेक से एक और मुस्लिम मुल्क ने निकलने की धमकी दी है, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ जेडी वेंस ने बिन जायद के जो पोल हैं वो खोल दिए हैं। जॉर्जिया मेलोनी ने ईरान के साथ दोस्ती का हक जो है वो अदा कर दिया है। आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें। सबसे पहले नाज़रीन मोहतरम, आप लोगों को जो है वो ख़बर शेयर करता चलूँ कि इस वक्त अमेरिका की जानिब से ये दावा किया गया है कि अमेरिका और ईरान का बराह रास्त फ़ौजी रब्ता चैनल कायम करने का फ़ैसला हुआ है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने इंकशाफ किया है कि अमेरिका और ईरान कशीदगी कम करने के लिए बराह रास्त फ़ौजी रब्ता चैनल कायम करने पर तैयार हो गई हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब और अमरीकी सेंटकाम के नुमाइंदे दोहा में तैनात किए जाएंगे। ईरान ने अपने जोहरी मुआयने और अफसुदा यूरेनियम के खात्मे की पेशकश भी कर दी है, जबकि मुतहदा अरब अमारात ने भी अब ईरान के साथ अपने राब्ते बहाल कर दिए हैं। अब ये अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू है, इस पर ईरान का जब पॉइंट ऑफ व्यू आएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ईरानी वज़ीरत ख़ारजा और इटली के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनके दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, गुफ्तगू हुई है। इटली के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि इटली इलाकाई कशीदगी में इजाफे की बजाय सफारती हल की हमायत करता है। इतालवी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इटली ने ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए अपने फ़ौजी अड्डों के इस्तेमाल की कभी इजाज़त नहीं दी। नेटो सेक्रेटरी जनरल के बयानात की भी तरदीद की गई। मजीद कहा गया कि इटली की सरजमीन या फौजी तनसीबात ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल नहीं की गई। ट्रंप ने भी कहा था कि यूरोप ने हमारा साथ नहीं दिया और फिर कुछ ऐसी चेमगोइयाँ हो रही थी कि खुफिया तौर पर इटली ने कुछ साथ दिया है, तो अब वो मामला भी सुलझ चुका है। इटली ने बाकायदा तौर पर ईरान के साथ राब्ता करके उसको आगाह किया है। एक और मुस्लिम मुल्क है इराक, उसने नाज़रीन मोहतरम अपनी तेल की पैदावार बढ़ाने की तजवीज़ मुस्तरद होने पर ओपेक से निकलने की धमकी दे दी है। दुनिया में तेल पैदा करने वाले दूसरे बड़े मुल्क इराक का ओपेक से निकलना बड़ा धचका होगा। अप्रैल में मुतहदा अरब अमारात ने भी ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान किया था।
اب اگر یہ اوپیک سے نکل جاتے ہیں تو اس کا ممکنہ طور پر کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ اس کا ممکنہ طور پر ناظرین محترم عراق کو بھی پہلا نقصان یہ ہوگا کہ مطلب وہ کہتا ہے کہ اس جنگ کے دوران ہماری تباہی بڑی مچی ہے، ہمارا نقصان بہت زیادہ ہوا ہے، تو ہم تیل بڑی مقدار میں سیل کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق۔ اگر اوپیک ہمیں اجازت نہیں دے گا تو پھر ہم اوپیک کو مسترد کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، اور اپنی مرضی کے مطابق تیل اپنا مرضی کے مطابق نکالیں گے اور اتنا ہی سیل کریں گے جتنی ہم چاہیں گے۔ تو اس وجہ سے یہ وقتی طور پر تو ان کو فائدہ ہوگا، تیل کی زیادہ پیداوار بڑھا لیں گے، لیکن بعد میں پھر تیل صاف ذرا کم بھی ہونا ہے، تو پھر اس ٹائم پر ان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب یو اے نے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے، اب یہ عراق بھی کر رہا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کل کوئی اور بھی کنٹری کے کہ ہم بھی علیحدہ ہو رہے ہیں، تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ عالمی منڈی کے اندر ایک بھونچال آ جائے گا۔ اب اوپیک جو ہے فیصلہ کر دیتا ہے کہ عراق نے اتنے بیرل تیل یومیہ نکالنا ہے، یو اے نے اتنا نکالنا ہے، سعودی عرب نے اتنا نکالنا ہے، تو ایک ترتیب کے ساتھ نظام چلتا ہے۔ تو جب آپ جانتے ہیں کسی چیز کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، مقدار بڑھ جاتی ہے، تو اس وقت اس کی ویلیو جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اپنے حساب سے ویلیو جو ہے وہ بڑھاتے ہیں اور تعداد بڑھاتے ہیں، تیل کی مقدار بڑھاتے ہیں۔ تو جب اپنی مرضی سے یہ نکالیں گے پھر صاف ظاہر ہے تیل کی قیمت نے بڑھنا ہے، کم کر کے بھی سیل کر سکتے ہیں، زیادہ بھی کر کے سیل کر سکتے ہیں، تو معاملات ایسے ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم جو امریکی نائب صدر ہے جے ڈی وینس، انہوں نے ایک بڑا بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات خلیج کا سب سے زیادہ اسرائیل نواز ملک ہے۔ یہ صرف نواز ملک سب سے زیادہ سخت گیر بھی ہے، نہ صرف نواز بلکہ سب سے زیادہ سخت گیر بھی ہے اسرائیل کے حوالے سے، یعنی سخت پالیسی رکھتا ہے، یعنی اس کے ساتھ سخت اس طرح سے رکھتا ہے کہ اگر کوئی اسرائیل کے خلاف چلتا ہے تو یو اے اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ 2020 میں ابراہم معاہدے کے بعد یو اے اور اسرائیل کے تعلقات بہت زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں، تجارت، دفاع اور انٹیلیجنس میں بھرپور تعاون کیا جا رہا ہے۔ جے ڈی وینس کا یہ بیان اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ گلف میں اگر سب سے کوئی قریبی دوست ہے اسرائیل کا تو وہ یو اے ہے۔ تو آپ اس پر کیا کہتے ہیں مجھے ضرور بتائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ بھارت نے پاکستان کو پیغام پہنچایا کہ وہ سنتاس معاہدے کو بحال کرنے اور دریاؤں کے قدرتی بہاؤ کو برقرار رکھنے کے لیے تیار ہے۔ بھارتی حکومت بھارتی ایئر لائنز کے لیے بغیر کسی پابندی کے پاکستانی فضائی حدود کو دوبارہ کھولنے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ پاکستان نے بھارت کے ساتھ گزشتہ سال ہونے والے فوجی تنازع کے بعد سے بھارتی ایئر لائنز کے لیے فضائی حدود بند کر دی تھی۔ فضائی حدود کی اس بندش کی وجہ سے طویل راستوں اور اضافی آپریٹنگ اخراجات کے باعث بھارتی ایئر لائنز کو لاکھوں ڈالرز کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ سنتاس جو معاہدہ ہے وہ ہم بحال کر دیتے ہیں، آپ خدا کے لیے ہماری جو ہے وہ جو ناظرین محترم ایئر لائنز کے لیے فضائی حدود جو ہے اس کو کھول دیں، لاکھوں ڈالر کا نقصان آ رہا ہے۔ تو ناظرین محترم یہ کچھ عام ترین ڈیولپمنٹس تھیں، اہم ترین خبریں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ابھی شیئر کی ہیں۔ آپ اس سارے معاملے پر کیا کہتے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔